So the title of the message says, The Benefit of Walking in the Spirit. El título para hoy es El beneficio de caminar en el Espíritu. Amen. The benefit of walking in the Spirit. El beneficio de caminar en el Espíritu. Hallelujah. Why is God telling us to be walking in the Spirit, to be in the Spirit, to be walking in the Spirit? ¿Cómo puede ser que Dios nos dice que hay que caminar en el Espíritu? Now that we are now Christian, Ahora que somos cristianos, how do we walk? How do we navigate in this life? ¿cómo caminamos, cómo manejamos y navegamos en la vida? It's very important. Es muy importante. So now God is telling us the only way for us to have success in our Christian faith Y en la palabra nos dice que la única manera de tener éxito en nuestra vida cristiana is to be walking in the Spirit. es cuando caminamos en el Espíritu. God does not want us to be in the flesh. Dios no quiere que caminamos en la carne. Because if we are walking in the flesh, it means that we do not represent God. Porque si caminamos conforme a la carne, no representamos bien a Dios. We know that in the flesh, nothing good is in the flesh. Sabemos que en nuestra carne no hay nada bien. Only what is there is sin and Solamente hay pecado bad situations, y situaciones malos. and we become enemy of God. Y de esta manera vamos a ser como enemigos de Dios. Hallelujah. So we know that the flesh cannot profit us anything. Entonces sabemos que las maneras de la carne no nos hace bien. Yeah. Amen. So we know that the flesh and the spirit, they are enemy. Y sabemos que la carne y el espíritu son como enemigos. You see that? ¿Lo pueden ver? There's a war, there's a battle going on between the flesh and the spirit. Es como si hay siempre una batalla entre la carne y el espíritu. Hallelujah. So we know that the flesh brings death, Y sabemos que la carne lleva muerte, but the spirit brings life. pero el espíritu lleva vida. Hallelujah. So anyone who is in the flesh will be dominated by the flesh. Entonces cualquier persona que se deja dominar por la carne Will be dominated by the flesh. que- Cualquier persona que está andado en la carne se domina. sí. Hallelujah. But when you are walking in the spirit dominates you. Pero si caminas en espíritu, es el espíritu que te domina. So Bible says those who are dominated by the flesh, they call them carnal. They are carnal-minded people. La gente que se dejan dominar por la carne, la Biblia los llaman como carnales, creo. But those dominated by the spirit, Pero los que son dominados por el espíritu, Bible says they are called the children of God. la Biblia los llama hijos de Dios. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And God wants us to be the children who are walking in the spirit. Y Dios quiere que nosotros seamos los hijos caminando en espíritu. Because there is truth in the spirit. Porque en el espíritu hay verdad. Hallelujah. And let's see what God wishes for us. Y ahora vamos a mirar qué es lo que Dios desea para nosotros. Hallelujah. Hallelujah. Now turn your Bible open to the book of Romans chapter 8 verse 4. Y ahora vamos a buscar Romanos 8, versículo 4. Hallelujah. Let's Romanos 8, 4. see one of the first benefits of walking in the spirit. Ahí vamos a ver una de las primeras cosas o beneficios de caminar en espíritu. Yes. El primero ventaja de andar en espíritu. Hallelujah. Romanos 8:4. 8, 4. Look what it says. Children of God. Mira lo que dice. It says, are we all there? We all are there. You say hallelujah. Aleluya. Okay. It says to us that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. Es para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Hallelujah. God is telling us there's a righteous requirement demanded of me and you. Aquí nos dice que hay una justa exigencia
de la ley que se requiere de mí y de ti. Bible says only when this requirement, righteous requirement, will be fulfilled is only when we are walking in the Spirit. Y solamente cuando se requiere esta justa exigencia, ahí es que sabemos que caminamos en espíritu. So only those walking in the Spirit have fulfilled this, what God required. Entonces solamente los que caminan en espíritu pueden completar esta justa exigencia de la ley. Us, the children of God, Nosotros, los hijos de Dios, there's a requirement demanded of us. eso es lo que nos manda a nosotros. I una requiere. There's a requirement demanded of us. Es algo que Dios requiere de nosotros. That we all, as we have received Jesus, be walking in the Spirit, not in the flesh. Que todos nosotros, como hemos recibido a Jesús y al Espíritu, caminamos también en el Espíritu. Now, what is this requirement? Entonces, ¿qué es lo que requiere de nosotros? That the law of God demanded of us. La ley que Dios nos ha mandado tener. The requirement is holiness and righteousness. Lo que Él requiere de nosotros es santidad y justicia. Injusticia. So, when we are walking in the Spirit, we have fulfilled the law of righteousness. Entonces, cuando caminamos en espíritu, hemos hecho perfecto, completado la ley La de ley justicia. de justicia. You see that? So, God wants us to be holy because He Himself is holy. Y Dios quiere que nosotros seamos santos como Él también es santo. So, the Lord demanded us to be holy. Entonces nos manda ser santos a nosotros. And God demanded that of us. Y eso es lo que Él requiere de nosotros. And the law also demanded us to be righteous. Y también requiere que nosotros seamos justos. But how can we be righteous except we are walking in the Spirit? Pero ¿cómo podemos ser justos si no caminemos en el Espíritu? We know when we are walking in the flesh, now we will be carnal. We will now be doing the things of the flesh. Sabemos que si caminamos en la carne, también vamos a querer cosas carnales y cosas de la carne. So the things of the flesh will be appealing to us, will be looking good to us. Entonces, lo que quiere nuestra carne es lo que nos parece bueno. Hallelujah. But God wants us to be in the Spirit. Pero Dios quiere que nosotros seamos en el Espíritu. So that the things of the Spirit will be appealing to us, will look good to us. Así que las cosas espirituales se van a ver bien para nosotros. Hallelujah. Do we get it now? ¿Lo entendemos? So the first law, one of the first benefits is that we be holy and righteous. Entonces el primer beneficio es ser santos y justos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Because Bible says here, it says, God is holy. Nos dice que Dios es santo. Hallelujah. So those who follow God must be holy as well. Entonces nosotros que seguimos a Dios también debemos ser santos. Hallelujah. Let me add to it a little bit. Look what it says here. If you see the book of Romans, so let's read from 6. Y vamos a seguir aquí en Romanos, pero desde versículo 6, Look what it says here. donde dice así. It says, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. There you go right there. Ahí lo ven. It says the flesh brings death. La carne, lo que lleva la carne es muerte. It's very clear. Es muy claro. Because the things the flesh does is the things that will bring death to that person. Porque las cosas que la carne quiere es lo que va a llevar muerte a la persona. But Bible says when we are walking in the Spirit, it brings peace and joy to us. Pero aquí nos dice que si caminamos por el Espíritu, entonces eso lleva vida y paz. Hallelujah. So this is what God wants for us. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. That is why God wants us to be walking in the Spirit. Y por eso es que Él requiere que caminemos en el Espíritu. Because He gives us life and peace. Porque eso nos da vida y paz. You see the second benefit now of walking in the Spirit? Pueden ver el segundo Beneficio beneficio de de andar andar en el in the Espíritu. Spirit.
The first one, we says, it makes us holy and righteous. Mira, el primero dijo que vamos a ser santos y justos. Now we see the second benefit. Now it gives us life and peace. Y ahora vemos que nos da vida y paz. Not anyhow life, the life of God. Y no es solamente cualquier clase de vida, es la vida de Dios. No, look what 7 says now. It said, because the carnal mind is enmity against God. Y leímos también en versículo 7, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. You see that? ¿Lo ven? So now, one of the another benefit again is that now we are no longer enemies of God because we are walking in the Spirit. Entonces otro beneficio es que ya no somos enemigos de Dios como caminamos en el Espíritu. Bible lay it bare. It's very clear. It said those who are in the flesh, who are walking according to dictate of the flesh, they are enemy of God. La Biblia lo hace muy claro, es muy abierto, como lo dicen, que la intención de la carne es enemistad con Dios. Hallelujah. Now, when somebody is walking in the flesh, Cuando alguien camina en la carne, why Bible says here the person is enemy of God? Why? ¿cómo puede ser que entonces aquí nos dice que eso resulta que él va a ser enemigo de Dios? Now, when somebody have yielded himself to the flesh will dominate the person, La cosa es overpower the person. que si alguien escucha que quiere su carne, entonces la carne va a dominar a tal persona. The flesh will now be dictating to you what to do. Y la carne te va a decir qué debes hacer. You cannot overcome the flesh. Y no puedes vencer sobre tu carne. So you are now a slave to the flesh. Entonces es que ahora eres como esclavo de tu carne. I will hold that thought. There's a place we will read later that tells us those who are slave of the flesh, the things they do. Y vamos a leer más tarde un versículo donde nos cuenta qué es lo que hacen la gente que son esclavos de la carne. Hallelujah. You can see them all around. Even your community, your school, your street, you can see them. Y los pueden ver en tu comunidad, tu escuela, por la calle y todo. The things that they do that pleases them, you will be surprised. Las cosas que hacen que parece agradable para ellos te va a sorprender mucho. So these people, they cannot rest No. until they perform that wishes of that flesh. Entonces no pueden descansar hasta que actuar por los deseos de la carne. But us, we have power over our flesh. Pero nosotros tenemos poder sobre nuestra carne. Our flesh cannot dictate to us what to do. Nuestra carne no puede decirnos qué hay que hacer, We control our flesh porque nosotros controlamos nuestra carne and put it under subjection. y hacemos a someter a nuestra carne. Why? Because we are walking in the Spirit. Y lo hacemos porque caminamos en espíritu, We, andamos en we are espíritu. more powerful than our flesh. Y de tal manera somos más fuertes, más poderosos que la carne. Now watch now. It says here in 7 where we just read, it says, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, and indeed can be. Otra vez en versículo 7. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. What is that place telling us now? ¿Qué es They lo que are nos not dice? under the authority of God. Es que no, la carne no es bajo la autoridad de Dios. It is against God. He hates God. Está en contra de Dios, odia a Dios, He hates holiness and righteousness. odia a santidad y justicia. Do you know what satisfies the flesh? Sin. ¿Sabes qué es lo que satisfecha a la carne? Es el pecado. It is sin that strengthens the flesh. Es el pecado que hace más fuerte a la carne. You see that? That is why God doesn't want you to be a partaker of it. Y por eso es que Dios no quiere que nosotros tomamos parte en esto. God wants me and you to always be in the flesh and always be in the spirit. Sorry. Por eso In Dios the quiere in the que spirit. siempre andamos en espíritu, no en la carne. En That espíritu is a slip siempre. of tongue. God wants us to always be in the spirit. Dios quiere que siempre seguimos
andando en espíritu. Every day of our life, not once in a while. No solamente a veces. God wants us to be living just as me and you are living our life now. We become someone who is living in the spirit is normal for us. Y ahora, como vivimos aquí, entonces Dios quiere que vivir y andar en espíritu va a ser lo normal en nuestras vidas. Now, the third benefit. La tercera parte de beneficio, Look what it says in 8, Romans 8. y eso leímos en Romanos 8:8. It says here, but you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed, okay, so that is 9. Sorry, let me read 8. So then those who are in the flesh cannot please God. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. You see the benefit of us walking in the spirit, Pueden ver el beneficio para nosotros andando en espíritu. that we might be pleasing to God, Así podemos agradar a Dios. that we might bring God glory every day, Podemos llevar gloria a Dios todos los días. that we might put smile on the face of God. Que podemos hacer reír a Dios. You see that? ¿Lo ven? It says, only those who are walking in the spirit that can please God. Solamente son los que andan en espíritu que pueden agradar al Señor. You see that? Let's read it again. This is very powerful and it is sweet. Es muy poderoso leer esto. Lo leemos hoy. Romans 8:8. Romanos 8:8. Don't forget this, please. Memorize it. No se olviden de este lugar. It says, so then, those who are in the flesh cannot please God. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. It's very self-explanatory. Self-explanatory. Yeah. Es algo que se explica a sí mismo. Hallelujah. This explains itself. Y esas palabras se explican bien qué significa. It says, anyone who is in the flesh, you cannot please God. It's not possible. Entonces, si hay alguien andando en la carne, no pueden agradar a Dios. And our heart desire is to please our Papa, our God, who is so good to us. Y nosotros tenemos el corazón que quiere agradar y agradecer a Dios. Because we que know es tan God bueno, loves us. porque sabemos que Dios nos ama. He takes care of us. Él nos cuida, He protects us. Él nos proteja, He gives us our daily bread. Él nos da el pan para cada día. Hallelujah. So the least we can do is to be pleasing to Him, to be obedient to Him, and live a life that will please Him. Entonces, por lo menos también podemos vivir nuestras vidas agradable a Él y por Él. Hallelujah. That is the third benefit now, that we will be pleasing to the Lord. Que podemos agradar al Señor es el tercer beneficio. Hallelujah. The fourth benefit, Y el cuarto beneficio, also, that we also may also not listen to any wish of the flesh. You know, the flesh make a lot of wishes. es que no necesitamos escuchar los deseos de la carne. Porque la carne sí tiene muchos deseos. So because we are walking in the spirit, the fourth one says, so that we will not be under the wish of the whole of the flesh. Entonces, cuando andamos en espíritu, no vamos a ser bajo los deseos de la carne. And the wishes of the flesh are very many. Y los deseos de la carne son muchas. Sometimes you think these are the things you need. No, they are not the things you need. It's the flesh suggesting those things. Si a veces piensas, ay, necesito esto. A veces es la carne que te dice que quiere esto. But if you are in the spirit, you will see that you don't need those things. Pero si andas en espíritu, tú puedes ver que eso no es algo que necesitas de verdad. Even those things, they will not be because they will not be your priority. They will not be it will not even come to you. The thought will not come to you even. Y entonces vas a ver que esas cosas no necesitas y los pensamientos ni siquiera entran a ti. Hallelujah. Now, let us see. Turn with me to the book of Galatians. Y ahora vamos a buscar Gálatas. Let's read the book of Galatians. 5:16 Galatians. Vamos a leer Gálatas 5 desde versículo 16. Galatians is after 2 Corinthians. Viene después de Corintios. Gálatas 5. Look what it says. If you are out there, please say hallelujah. Hallelujah. Okay, so I'll read them.
It says here, Gálatas 5:16. Adelante. are we on the way? Aleluya. Okay. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Digo pues, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es lo contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. So, you see that? Bible says to us, this is what God is speaking to his children. Aquí Dios habla a sus hijos. This is what God desires for me and you. Es el deseo de Dios para nosotros. And God did not hide it. He revealed it to his children. Y Dios no ha escondido esto. Él nos ha revelado Now, sus deseos. so that me and you may live a victorious Christian life. Así que tú y yo podemos vivir una vida victoriosa cristiana. Any Christian who conquers his flesh, who walks in the spirit, are the one who conquer their flesh. Cualquier cristiano que vence sobre su carne es el que camina o anda en espíritu. And this is what God wants for me and you. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. You see that? ¿Lo ven? Let us be in the spirit. That is the only way. There's no way we can conquer the flesh except we walk in the spirit. No podemos vencer a nuestra carne si no caminamos en espíritu. You see that? O andamos. Because the flesh continue to bring different suggestions to us. Porque la carne sigue sugiriendo cosas a nosotros, varias cosas. And when you obey it one time, it will put you under bondage. Y si obedeces una vez, te van a poner como esclavo. Anytime the flesh suggests something, you go ahead and do it. You have opened that door for that flesh. Cada vez que la carne te sugiere algo y tú obedeces a la carne, te va a amarrar tu carne. Look what it says. In 16, we are seeing 16. He said, I say then. Look at that word. I say then. Dice otra vez en 16, digo pues, Walk in the spirit. anden en el espíritu. Now, is it difficult to walk in the spirit? ¿Es difícil andar en el espíritu? No. No. You see that? If it's difficult, they will not be putting in here and tell us that we should go ahead and do it. Si fuera difícil, no iba a decirnos aquí que eso es lo que debemos hacer. So, Bible is revealing to us here where is the enemy? Who is the enemy? Entonces aquí la Biblia nos revela quién es de verdad nuestro enemigo. Where is the enemy? Who is the enemy of our Christian journey? ¿Quién o dónde es el enemigo de nuestro camino cristiano? Hallelujah. How do we conquer the day? ¿Y cómo podemos vencer? El día. How do we conquer our day? ¿Cómo podemos vencer cada día? Hallelujah. So here he revealed it to us. He Entonces says, aquí nos revela. yeah. He says that he now begins to explain the reason why he says so. He said, for the flesh is against the spirit of God. And the spirit of God is against the flesh. Hallelujah. So why is he putting it so? Aquí lo explican así como la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. He's telling us so that we don't think that we can mix the two together. They are not missing. They are not joinable. You can't join them together. Él nos cuenta esto, así que podemos saber que no se pueden mezclar estas dos cosas, el espíritu y la carne. No se puede unir. Hallelujah. You cannot join the two together. They are enemy. They are different. No se puede unir como son enemigos. And again, this one is speaking to those Christians who think they can put one of their leg in the world and put one of their leg in the church. Y eso se habla mucho a los cristianos que sí piensan que pueden poner un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Hallelujah. He says, and they are contrary to one another, so that me and you doesn't do the things that we wish. Y cuando el espíritu y la carne son como opuestos, enemigos entre ellos,
eso resulta que nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer. It's revealing to us now. It says here to us that when flesh speaks, he speaks like a wish. He's not speaking to say, I am flesh. I order you to do this thing. Cuando nos habla la carne de nosotros, no es así que dice, ay, yo soy la carne. Yeah. Haga eso. Yo te manda ahora mismo. No. Yeah. No. It's coming to you like a suggestion. a No, wish. solamente vienen cosas a tu mente como sugiriendo algo o un deseo así. Hallelujah. Sometimes it's very tricky. It just slides into your mind. It slides into your Y a mind. veces es un poco difícil, complicado, porque solamente entra a tu mente así. You see that? It could be when you are even sleeping, you are not fully awake. The thought just slide in. También puede ser cuando estás como medio dormido, entonces no totalmente despierto, entonces entra pensamientos así. Sometimes it could be when you are very, very tired or you are sick. It just slides into your mind. O puede ser cuando estás cansado o enfermo, entonces entran pensamientos a tu mente. That is why the word of God says we should be walking in the spirit so that we don't open door for them to slide in. Y por eso es que Dios nos dice que hay que andar en espíritu, porque eso no permite a esos pensamientos entrar. Hallelujah. When you are walking in the spirit, you lock all your door. You have bolted all your door and windows. Cuando andas en espíritu es como cerrar con llave todas las puertas y ventanas. There's no way those kind of thoughts can slide in. Entonces no pueden entrar esos pensamientos. If you even enter, you will be laughing and say, look at this thought. Y Get out of here in si Jesus' name. entran, tú te vas a reír y decir, sal de aquí. Salga En el aquí nombre en nombre de de Jesús. Cristo. Hallelujah. So these are the benefits. You become stronger than that thought. Entonces eso es un beneficio también, porque tú vas a ser más fuerte que esta clase de pensamientos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, you know, I said, let's hold on a little bit. Bible says to us when we read the book of Romans that a carnal man is enmity with God. When we read the book of Romans. ¿Se acuerdan que dije que pronto vamos a leer algo que tiene que ver con la carne siendo enemigo del espíritu? Hallelujah. We Y say, aquí estamos. now, look what 18 is saying. Entonces mira aquí que dice versículo 18. 18. Galatians chapter 5, verse 18. Gálatas 5, 18. Look what it says here to us. It says here, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Hallelujah. So what he's saying now, in the people of the old, they don't have the Holy Spirit leading them. En los tiempos antiguos no tenían al espíritu guiándoles. Hallelujah. But me and you now, we are led by the Spirit of God. Pero tú y yo tenemos al espíritu que nos guía. We are not under the old law of Moses, No somos bajo la vieja ley de Moisés, but we are under the requirement of the law of spirit and life. pero nosotros somos bajo la ley de espíritu y vida. Hallelujah. Now look 19 now. He now begins to tell us, look at the work of the flesh. Entonces ahora nos dice que hay que mirar la obra de la carne. That is why God says here, don't have a part to do with it. Por eso Dios nos dice que no hay que tener parte con la carne así. The only way for us to avoid this thing written here is to be in the spirit. Y la única manera que podemos evitar es que es cuando andamos en espíritu. Look what it says. Look at the first work, the dirty work of the flesh. Ahora podemos ver la obra Sucia. sucia de la carne. It says here, the work of the flesh are envy, evidence, which are idolatry, fornication, uncleanness, and lewdness. Ahora bien, y esto es en versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno. What is telling us this evidence means when we see them, we can identify them. Y cuando dice que es evidente, significa que cuando lo vemos, lo podemos identificar, que eso sí es la obra de la carne. When you see somebody walking in lewdness, Cuando ves a alguien caminando como casi medio desnudo, you see them wearing, if you see what they are wearing these days, you will not believe your eye that somebody can come out from his or her house with that kind of clothes.
Cuando ves a alguna gente saliendo de sus casas en esa clase de ropa, no, casi no lo creemos. Hallelujah. In 20, it says idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outburst of wrath, self-ambition, dissension, heresy. Did you read only 20? 20, okay. Only 20. En 20 dice también las obras de la carne es envidia, no, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos. Hallelujah. Today, me and you, if I begin to ask us, you will tell me, you will be able to agree with me that you know somebody somewhere who is living in this kind of life. Si hablamos hoy, yo seguro que tú también conoces a alguien que camina o anda en estas cosas, que se porta así. Do we have people today who speak heresy, who twist the word of God? That is heresy. They took the word of God and twist it to their own advantage. Conocemos a alguien que cambia la palabra de Dios, así que les queda bien para ellos. Today, I know you know somebody out there who have hatred in their heart. Hatred in their heart. Y de pronto también conoces a alguien que en su corazón odian a otros. Today, I know you know somebody out there who have jealousy. Y They're también jealous. conoces de pronto a alguien que tiene tantos celos. Or contentions. They love to contend. They want to butt head with you and fight you always. O que alguien que quiere siempre pelear contigo. Bible says there are evidence. La Biblia aquí nos dice que estas cosas son evidentes. It's showing to you, these are the people living in the flesh. Así que puedes ver que es la gente que anda en la carne. It's showing to me and you, these are the works of flesh. Que eso es la obra de la carne. God doesn't want us to behave like that. Dios no quiere que nosotros nos comportemos así. God wants us to be in the spirit. Él quiere que andemos en espíritu. Hallelujah. Let me quickly rush it. It says here today. Today, if I ask you, you will know that I know you know someone out there who has outbursts, rage, who have anger inside of them. Anger. Y seguro que también Outburst. conoces a alguien con ira que de repente explotan. Hallelujah. If I tell you today that I know that you know someone out there who have self-ambition. Self-ambition. Their drive to succeed is very powerful. Y también seguro que conoces a alguien que tiene un deseo muy profundo de tener éxito, no importa qué necesitas. If you stand on their way, they will crush you. Y si tú te pares en su camino, van a luchar contigo. They can step on toes, not care whether people are dying. They can, for them to get that target, they can stand on toes. Cuando tienen su meta, no les importa qué necesitan hacer en contra tuya. In 21, it says envy. También en versículo 21 dice envidia. If I ask you today, I know you know someone who have envy. También seguro que conoces a alguien que tiene envidia. Hallelujah. So the benefit of us walking in the spirit is that we will not be a partaker of this kind of works. Entonces otro beneficio para nosotros es que no vamos a tener parte en tales cosas. Hallelujah. You see that? Now, if I tell you this on earth, this is what people practice on the earth. Si les digo que estas cosas son las que se practica en este mundo. This is the order of the day. This is the behavior people have on the earth. Eso es como se comporta la gente en este mundo. Hallelujah. That is why because God have called us out of this kind of lifestyle. Pero Dios nos ha llamado, así que no vamos a tener un estilo de vida así. But God wants me to be pleasing to Him. Pero podemos ser agradable al Señor. Hallelujah. That we may bring Him joy. Que llevamos gozo al Señor. And I will close with this. Y con esto voy a terminar. Hallelujah. Now, let us again check 23. Pero leímos Verse ahora, 23. Versículo 23. Hallelujah. The benefit of walking in the Spirit. O los beneficios de caminar en el Espíritu. One of the benefits is for that when we are walking in the Spirit, we will be gentle. Un beneficio es que vamos a ser
gentil con otros. con otros. Nos vamos a portar bien con otros. Exactamente. Because you are walking in the spirit. Porque andamos en espíritu. One of the fruits as you are walking in the spirit will make you gentle. People can relate with you. Es un fruto del espíritu. La gente pueden relacionar contigo. And Bible says another one again, another benefit is self-control. Y otro beneficio es dominio propio. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. This self-control is very important. That wherever you are able to behave yourself well. Y es muy importante poder controlar a uno mismo, tener el dominio propio. There are some people when they go to a place, they forget who they are. Hay gente a quien se les olvida quiénes son, de verdad, cuando van a algunas partes. They can easily blend with the unbeliever. They blend easily. Y pueden como mezclarse con los increyentes. They just go to a place before you know it, they join the unbeliever who are drinking alcohol. If you see them, they are using baby jug to sip alcohol. Immediately they blend with them. You won't know the difference between all of them. Y se mezclan, así que también se emborrachan con los borrachos y toman mucho alcohol y cosas. Así que no puedes ver la diferencia. So they see people speaking dirty word. When they get there, they join them to begin to speak dirty word. Y cuando escuchan a otros hablando feo, entonces empiezan a hablar feo también. You see that? They can easily blend with whatsoever. They look like chameleon. Here, they have this color. Immediately they join to the other side, they join that color. Se portan como cameleones que cuando están aquí tienen un color, pero cuando se mezclan con los otros van a cambiar de color. Hallelujah. This is what Bible is saying here now. Eso es lo que la Biblia nos cuenta. The benefit of walking in the spirit, we have self-control and we have gentle spirit. El fruto de andar en espíritu es que tenemos dominio propio y mansedumbre. Look at, he said kindness. Also another benefit walking in the spirit, we are kind. We have the spirit of kindness. Tenemos un espíritu de mansedumbre. Then that spirit you are under, that you are walking on, that the Holy Spirit will not allow you not to be kind. You cannot help it. It just flow out of you. Y el espíritu en quien andas no te permite no tener mansedumbre. Hallelujah. God bless us in Jesus' name. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.